For today's video, banin ko niyo magluto og banana chips no, kinakaputol matag saging sa silingan. So shout out sa silingan nga nawada og saging, giluto na nako imong saging. Then imo ra na kayo ang saging no until mag golden brown, char until mag golden brown nga nasunog naman gani na. Then dili magbuot sa kalaha kay mahalon kay imong kalaha maprinda na ni. Oh, then ato na isit aside no. Isit aside Then ato ra pong isulod sa balonan nga way sulod. Lisod sa butang nato sa naisulod na. Saan pagbutang anak nga na may sulod utok. Kay sa gula nato nag-cheese aron mo lami. Nagbuot. Then ikahuman natog sulod ato nang uyug-uyugon. Aron mo katag ang cheese. Mura na nagamaritis, magpakatag og mali nga balita. Naigo ka, sorry ha. Dili man natog uyog, ato ra po nang abrihan, kay basing mura na naog ginaling. Dili man ato ra po nang tilawan kung lami bagi na itong niloto. Lami gid siguro ni nagkalawa-lawa mang dunggan sa kalami gud. Kanang ikungit nimo nga mura gasumbagay ang lasa sa saging ug ang cheese sa imong baba. Sana. Sang lami agud. Mura to, salamat.